sinun akan ha rat khudai kemate sebuah among ke tengah akan tunggu di lom ama ainang pan Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sezata, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sezata, kebang ma netaro, bugrano Samtuli sama. Ge kumbar. Rani Monti. Rani Monti. Ginita. Rani Monti na. Lekha hambai. Tini cheng Atharabhula bisini Amchai Raiparawo. Kacha chikonte panda ni bisinti cheng mosquito net football volleyball rok busung distribution khalekha or yan bahai ne chung khalekha or jaga phaisok phaijak chini oro Amchaini ne chini senior leader kanai hori Molsom tei chini vice president gobindo kichu jomatia chini bisini in charge tei ILS ni chairman Jubraj Deborma chini TWM ni president Jotno Bala vice president Bishnu Devi teibu secretary Monorani teibu chini oroni YTF Benjamin Molsom chini Chironjit Jomatia borok joto oro jaga phaisok phaijak o Amchaio chung omono awareness khainani sanani bagui chung phailaio je chini tabokni lorai chini ostito ni lorai chini bubagra barbar no saitongo chini bobishot ni bagui chini chrairo ni bobishot ni bagui chung fight khailani bagui joto no thunglaioi karon chung joto no siwo je tabokni sarkar je chini odhikar no royakhi tongmani kok saphra hingke bane ekhon rajtantro nei গণতন্ত্র হিসাবে অথচ গণতন্ত্রনি ভোটিং অধিকার जों ভোট হওয়ানি অধিকার চিনি বিসি ইলেকশন খায়াকে 10 বছর রংই তাবক সুজরা পেন্ডিং খাইতংমানি চিনি মহারাজা সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইখা বনি সিকাং হাই কোর্ট কেস খাইখা অমা হাইকে কেস খাইবি তিনি সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার অফিকা 15 এপ্রিল नि बिसिङो जेनेरेल इलेक्शन मा खायनाय मे मासे पाइथानि बिसिङो बिसि इलेक्शन मा खायनाय हनै सायरखा जेबोनो जों गामि आमचाइनि जतो लुकुरनो जों एवारनेस खायनायनि बागै सिसारनि बागै थानसानोतेबो क्राक खायनायनि बागै जों दिनै अ आमचाइयो सिकनते पान्दानि बिसिंति फनो जों जतो अर गामि फायै अर जागाव कासे प्रोग्राम खायलेखा अर आसो परिवार बांया ओनली 45 फैमिली से अर जागा तंगो बरनो जों जतो अरनि मासफा कारजालिया बर जतनो फायलेखा जों बाहायनो खातुंखा बर बाय मालायै कक सालायै बर बाहायनो प्रमिस खायखा गसिलायखा महाराजनि लगेव जों तेबो क्राक जबा खायनायनि बागै रेडी होनो हामबाय सर पान्दानि बिसिंते जों जागा खैतनथाय गुन्दा बागमोन आउटे बस फेमिलिथाय बस बनि कुनो लिमिटेशन करे जे अर फायनाय अर पारानि जतनो जों खतों तै गुन्दा रक जों बागो भलिबल बो बागो माखि खायो रेगनाय बोसों कयेक दिनो बागनाय जतो फायनाय न हामबाय स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।